voin chu hei ka torch light a ron thlenga a thar pawh ni chuang lova ka torch light ma unboxing pawh ka lo ti to LedLenser head torch kha a that lo awangin siam thatir turin ka thona an siam thei lo awangin a thar min ron thona tin product khami a model angkha MH5 LedLenser MH5 a om lo wangin MH4 min ron thon ta a chan chu a che siam chung kha a rei don lutuka punea an siam thei lo wangin I headquarter a German lama thon thlak phot tur an ti wangin a rei lutuk don sia tin a kholawang ti ka hlau deuh bok si wangin I MH5 omlo ma se MH4 hi thil dang engkim aman thlengin in ang vek thawa kan ron thon ma yang an tia ke point poi lo tura ka nga ya tian hei voinia a ron thlenga an ron thon chung rei ang reng khop me hei date a ron lan hi June ni som pakhat ron thon to ne voin hi ni som ni July ani a kan u te richa ta le pensi te in nei ni takin a ron thlenga ni hei ka torch light thar hi unboxing kan lo nei lokang an ron char na sa thei ber bur khop mai color po dang to hai chu ma bi ai khan a moi de a color hi MH5 ai khan chuan ding la om hei zong hi thế cho nên khi nào tiên cái gì xia tặng kan lo hong liang hei LedLenser ni lai ta phi phol sui har thina ma mi bo ha an a to ta reng tu lai ta ki te lo hi ka hong le mai don le nam ta hong lo cho nên an da to tu tu ka a phoi thi lo de le battery kan em lúc tăng sai gì đi lithium ion battery nia 750 mAh mAh jasari le somnga rechargeable gani 3.7 volt hi charger cable rong moi reu khop mai to hai chu hei hi a charge dang tur kha ti zong hian hei magnetic charging ania hei tian atla thei lo ma se adapter hi ron chom lowa phone ami tenen khan phone charger adapter kha man thei battery kan da thun sinang a hon dan chu hei helai ai nang lawa hei helai tak le helai hi hei ava koi deu bik ta helam hi tian kai kaw tur ani ta ti chuan hei hi kong hrena temo elo theina tur strap aron choma akha hei hi ti zong hian ti hian ni kayanga hei
kan lo da chinang thì khan đi ta hi này thì hiện hiện lại thì hình mấy ta hay met vòng vòng à hay red light emergency light met le vòng vòng à thì khan yang pa ngai khan ron chun som le mai don ni hi vua le don khanin hilam hi ti ma sanga ha ari khap khen khan ni mai ti chuan hei lo vo chinang hi adjust na mà ni lu size zira up adjust na ni mai ya German company về ngắt ni hi moi khop mai lai te kan tilang rim sim ange kan chiar ve rim sim ange a light output hi power mode a hian 400 lumens sanita tin low power a hian 20 lumens a beam distance a eng kal thui zong hi power mode a hian in meter za somriat 180 meters sanita ni low power a hian meter somli 40 meters ani tin at en rate hei zong chu power mode a hian in run time chu darkar li ani ta low power a ero chuan darkar som thum le panga ani a tin a ri zong hi gram som ko pali 94 grams ani a IP class hi an IP class omzi chu waterproof ani le ni lo riat na chawni ta an te na IP54 ani German engineering and design magnetic charge system dual power source advanced focus system smart light technology rapid focus LedLenser.com rồi tí ni hemi ka nei le dan chung chang a hian choi tur tam khop me ka soi seng don lawa kanin benasa a customer care lam nen khan ka ti to khan china han chuanin voini a hian in hei aron thleng hlol maya kalom khop maya min lo hre phakher lawang ti chu hre thau mai la LedLenser abikin LedLenser India chunga kalom hle ti kha karon soi bokani ka video in lo a en tu zong te chunga lom thu karon soi boke